Dobar dan i dobrodošli u novi video, dragi gledalci. Kao što možete vidjeti, ovdje sam krenuo sa izradom prednjeg dela dvorišta, odnosno treba završiti ogradu koju sam počeo pre par meseci. I ono što sam odradio prethodnog dana je iskop pozicija za stubove. Samo je problem što je ovdje razlika u terenu ogromna. Negde od ovog gornjeg stuba do dole gdje će se nalaziti kapija je oko 3 nešto metara, što znači da moramo da radimo na kaskadama, tako da ću ja krenuti da zidam od ovog stuba naniže i ono što je plan da odradim osnovu od betona, stavit ću i gvožđe po dužini da se to poveže što bolje i najviše zidam punom ciglom. Tako je najbrže, a izgledat će i bolje nego li kada se samo stavi beton, tako da ću odraditi te ispune, odnosno kaskade sa punom ciglom, a gore će ići ograda niža nego li sa bočne strane. Na bokovima smo imali 150 cm, ovdje će ići ova niža 120 cm, tako da ćemo dobiti na izgledu kada se bude prilazilo kući. Ono što sam ja odradio su rupe sličnih dimenzija, negde oko 30-35 puta 40 dubina. Punit će se do ovde negde betonom, ovdje će ići armatura i ovdje ide posle zidanje na kaskadama za ogradu. S tim što ću morati da radim iz delove, ide na primjer prvi panel izidanje, pa drugi panel izidanje, da se ne bi desilo da promašim neke dimenzije i da na kraju to loše izgleda. Ovdje dole sam ostavio dve lokacije gdje će se nalaziti jedan stub i drugi stub. Trebalo bi da bude ulaz, odnosno kapija, negdje oko minimum 3 metara da bi moglo da se lagano ulazi u dvorište. Ovaj stub je već fiksiran, možemo reći da znamo tačnu dimenziju, dok za ovaj ne znam. Treba prvo spustiti kaskade od ozgo i poređati panele, a onda ćemo vidjeti koliko ću da skratim ovaj panel ovdje. Pošto ne može da ide celom dužinom, smanjit ću ulaz u dvorište. Tako da ćete to najvjerojatnije gledati na kraju videa kada odredim tačne dimenzije u gornjem delu. Ostalo je još da se iskopa još nekih metar do 2 i da se spremi sve za betoniranje, pa se nadam da već danas mogu ovo da izbetoniram i da lagano krenem da postavljam panel po panel i da sve spustimo dole do kapije. Kapiju najvjerojatnije neću raditi ove godine, odnosno dok je napolju lepo vreme, verovatno će se raditi zimi, ali ništa se ne zna, tako da ćemo za sada odraditi ovo i ovo ide sve u jedan video, pa da krenemo sa radovima.
spremno je sve za zidanje pune cigle. Čekamo jedan dan da se ovo stegne dobro i sutra možemo da krenemo sa zidanjem punom ciglom. Krenut ću najvjerojatnije odozgo, postavit ću jedan panel, sazidat ću dole da vidim kako to izgleda, a onda nastavljam naniže i nadam se da ću ovo kroz par dana da sve lepo odradim i da stignem dole do stuba za kapiju, a onda ćemo tamo opet da radimo temelj za taj stub i da ozidamo i njega punom ciglom. I evo, stubovi su spremni za farbanje. Imamo 3 rupe dole za tiplanje u zemlji i imamo 3 rupe za postavljanje panela. Sada ću ih ofarbati nekih 40 cm, samo taj deo gdje se zida. Ovo ću kasnije kada budem montirao panele. Nakon što je odrađeno sečenje, bušenje i farbanje stubova, ja sam ih ovdje montirao. Idu 3 tiple i hošafi u betonu. To smo isto radili kada sam radio ogradu pre par mjeseci. Stup mora da bude prav pre nego što ga beton dole uhvati i to kasnije nema gdje da se pomeri. Kao što možete vidjeti, ovdje sam tiplao na 3 mjesta. Ofarban je stup do visine gdje će biti kaskada, jer kasnije tu ne mogu da prijem da ofarbam četkicom, što znači da ću ovaj deo stuba farbati kasnije. Ostaje još da se sazida ovaj jedan i još ovaj jedan do stuba. Uklopilo se tako da ću imati 7 kaskada od cigle i nadam se da ću danas završiti ove dve, tako da mogu da krenem sa izradom, odnosno iskopom, armiranjem i krećemo gore da zidamo naviše ciglom, a zatim ću u sredinu da napunim betonom, tako da to bi trebalo da bude osnova za kapiju i 2 stuba od pune cigle. Ovo sam odradio prethodnih dana, kad god budem imao vremena izdvojim za 1-2 kaskade dnevno i ostaje još ove dve. Nadam se da ću danas da završim to. Kao što možete vidjeti, stub je čvrst i ne može da se pomeri lako. Treba zaista jaka sila da
ovo pomeri, jer on nema nikakve veze sa ciglom. Probao sam da tipam u ciglu, međutim cigla ne može tako brzo da se stegne beton jer pada kiša već danima i onda ovo bude labavo. Što znači da sam promenio odluku i tipam stubove u beton dole, što je i bolje. Zatim ovde uhvati beton sa ciglom i ovo nema gde da se pomeri. Tako da ispalo na kraju ekstra. Jedino što ima mnogo više posla od šalovanja i betoniranja kaskade. Ali ovako će biti lepše i dobit će na izgled dvorište kao i stubovi, a kasnije kada odradimo i kapiju od drveta, najvjerojatnije to će izgledati ekstra. Sada nastavimo sa zidanjem, spremljen je beton za zidanje i krećemo polako da zidamo. Ostalo je još da odradimo dole tampon i onda punimo ovo betonom u ravni zemlje. Ovo će biti temelj ili osnova za stub kapije, tako da to ćemo sad uraditi. Stavit ćemo i nešto gvožđa, u sredinu ide šipka, mislim da je 10 za stub i to ćemo kasnije sve da zidamo naviše punom ciglom. Ovako izgleda pozicija gde će biti odrađen stup za kapiju. Možete da vidite da ovde fali jedan panel, tako da sam morao da postavim još jedan stub. Taj stub želim da bude u ovom betonu ovde gde ću sada betonirati. Razlog je što želim da ograda bude odvojena od stubove za kapiju, tako da nema nikakve dodirne tačke stub sa ogradom ili ograda sa stubom. To treba da bude sve odvojeno i ovdje sam gledao da što bolje ispravim taj pravac koji sam radio prethodne godine. Stub je postavljen, treba samo da se napuni betonom negdje do ovde jer razlika u visini je negdje oko 24 cm kod onog stuba tamo levog, da ga nazovemo, i ovog desnog. Što znači da ću morati ovdje da napunim negdje do 24 cm i tamo će biti u ravni zemlje, a kasnije zidamo ciglu u visini stuba. Najvjerovatnije ništa više od toga, dovoljna je ta visina za stup. Ostaje ovdje još da se ubaci još koji kamen i ide armatura i jedna šipka kroz sredinu za stub, a okolo ćemo zidati ciglu, unutra punimo kasnije sve betonom do vrha. Ako vas interesuju dimenzije, 60x60 je u zemlji i ovaj ide gore nekih 24 cm, tako da za njega nema problema. Ovo je negdje oko 60x50, bitno je da bude širi od stuba, da se kasnije desi da stub krene da šeta levo ili desno i onda smeta na kapi i to izgleda ružno posle nekoliko godina. Tako da ćemo dobro da betoniramo ovo i armiramo i nema mrdanja što se tiče stubova. Ostalo je još da se odradi ta dva stuba i da se ofarbaju svi stubići naviše, kasnije da se ovi paneli sa ove privremene ograde prebace na ogradu gde sam zidao. Kao što možete vidjeti, odrađeno je betoniranje, ostalo je još da se zida naviše ciglom. Treba sada ofarbati ove stubove, taj i ovaj gde će biti drugi stub za kapiju. Kada to ofarbamo ide zidanje.
zidat ću ovako kružno naviše, a zatim ćemo sredinu da napunimo betonom. Sada ću prvo farbati ovaj stup da bih mogao da zidam što bliže do ograde. Evo ga i drugi, on je na većoj visini od prethodnog zato što imamo problem sa razlikom u terenu i to će biti super kada se odradi zidanje ciglom. Uskoro krećem sa zidanjem, dosta je toplo, ali ne možemo da biramo vreme. Prethodnih dana je bila kiša, sada je previše toplo, zidat ćemo pa kako bude.
To bi bilo to, dragi gledalci, što se tiče ovog videa. Vidjeli ste kako je protekla izgradnja prednje strane dvorišta. Ostalo je još da ozidamo zadnju stranu. Tu će biti par kaskada isto od cigle i jedna kapija. Te dimenzije ću znati kada budem radio produženje radionice ili tog objekta, kako god. Što znači da neće biti rađena ove godine, već sljedeće ili one naredne. Vidjet ćemo kad se budu stekli uslovi za taj deo ograde. Što se tiče ovog posla, malo se više odužio. Mislio sam da ću brže da odradim zidanje od betoniranja. Ispalo je na kraju da je ovo zaista dug proces i šalovanje i betoniranje mogu da odradim bukvalno za 2 dana, jedan dan šalovanje i jedan betoniranje. Sljedeći dani bi bili za montažu ograde, ali ipak je odrađeno ovako, jeste malo duže, ali je mnogo lepše i prirodnije nego li da se vidi ovdje beton. Ovako su stubovi od pune cigle, armirani i betonirani, tako da će to trajati dugo. Ostalo je još da se odradi ovdje jedna kapija, najvjerojatnije 2 krila od drveta i metala. To ću raditi kada budem imao više vremena, najvjerojatnije preko zime. Može da se desi ukoliko bude velike vrućine da radimo i leti u radionici. Hvala na pažnji, pretplatite se na kanal ukoliko niste, pozdrav i svako dobro.